ऑपरेशन सिंदूर सफलता और भारतीय वीरसेना पराक्रम को सम्मान जनाई त्रिरंगा शोभायात्रा। आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन सिंदूर सफलता और भारतीय वीरसेना मानक वीरत्वर गाथा को सम्मान जनाई राष्ट्रीय सुरक्षा नागरिक समाज तरफ आज पटामुंडाई रे एक विशाल शोभायात्रा अनुष्ठित हो जाइछि। आज पटामुंडाई महावीर बजार शोभायात्रा बाहरी डाकबंगला दे बाईपास आंबेडकर छक पर्यंत जाइथिला। त्रिरंगा पताका धरिथिबा लोकप्रतिनिधि बुद्धिजीवी छात्र छात्री साधारण जनता दलगत निर्विशेष सबु संप्रदाय लोके वंदे मातरम भारत माता के जय ध्वनि देवा सह देशभक्ति गीत गाई राजनगर अंचल परिक्रमा करथिले। এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନାଗରିକ ସମାଜର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମସିଆ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ମସିଆ ନ୍ୟୁଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେଣି କି? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ମସିଆ ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍ ପେଜକୁ ଓ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତା ସହ ମସିଆ ନ୍ୟୁଜର ଏପ୍ ଆସିଗଲାଣି। ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।